إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. نعم. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله نعم فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله، نعم المعافي بسم الله، الفتاه بسم الله، الذي لا يعلم من هو نعم ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو نعم. إلا هو. الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا نعم وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله سلم. صلوات ربي وسلامه عليه نعم. أفضل الخلق حسبا ونسبا نعم وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها نعم وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلك نهجه ترفع في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله نعم الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين نعم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى من دعا بدعوته نعم وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استحل ذكر قائلا نعم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام، نعم أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، نعم على وجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أمي أمدو فون الإسلام يا كفولي. ويا مي. أمي الإسلام فون الجنة كفولي. نرى وشينا نفلين تيغا إلا أمي جمعة لا. Nous sommes le vendredi 19 novembre l'an 2021. Anama ya batuna de Isa bangini kofe. نعم نعم. Samba fla. Ani senye muga. Ani sandele. نعم Ani talota. Ani talotele. نعم. Ani tleta. كودي. Ani tle konodo. Ananyo smas la moka jatema. نعم نعم. Kiraba kafaso blasanye. Kishina ma be kiraba nye. نعم Ambe o samba kele nabi. Ani senye kemenani. نعم. Ani sambi nani. Ni senje saba. Ni talo nani. Ni tleta. نعم. Ani tle nani. Ambola shina. Miyagi kono ya. ودو. Ami miyagi kaufu. ويا مي. Ami foli folo miyagi dugutigila kaula. نعم ويا مي. Ka miyagi dugutigo ufo. Ka dugu kolatigo ufo. وبيا مي. Ka miyagi dugudenw ufo. Ni nga dugudenw ufo. نعم. O foli kɔfɛ an bɛ miyagi diinɛ ɲɛmɔgɔw fo. O foli joona joona نعم.
an b'o kɛ an fa ye an karamɔgɔ ye ani Jamiyatu Ansar Dini ka cɛkɔrɔba ye munna ni ka dani filɛ kuranɛ ye wahayu de ye nka kuranɛ wɛrɛ bɛ yen o ye dani de i bɛ dani kɔlɔsi i b'a ye dani ye sugu ko de minnu ye kelen ye dɔrɔn i b'olu ye ɲɔgɔn fɛ kabini diɲɛ na bɛɛ bɛ taa yɔrɔ lɔ nanzara b'a fɔ ka zana na ko qui s'assemble se ressemble ou bien il y a un autre proverbe qui dit que les oiseaux volent par plumage. Ni ka dunia filɛ i b'a ye wara ni misiw tɛ taama ɲinɛw ni jakuma tɛ taama faliw ni surukuw tɛ taama o tuma mɔgɔ diɲɛ ye sugu de ye n'i ka kɔnɔw ye dɔrɔn i b'u kɔnɔ jama de ye n'i ka wara ye i bɛ wara jama ye o tuma n'i nana don adamadenw ɲɛ la n'i y'a ye min ni min don dɛ lahara olu ye kelen de man ahabba kauman ushira ma'ahu o tuma anw b'an ka seko fo ala ye diinɛ ɲɛmɔgɔya kalifa minnu na n'u y'a kɔrɔ dɔn k'an ka cɛkɔrɔba fo nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye dugu in na yan mɛ n siɲɛ fɔlɔ n'a ni bi cɛ ne ye cɛkɔrɔba dɔn a ka diinɛ landiya la an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ k'o laɲini hali k'u janfa n'i bɛ fɛ k'u laɲini hali k'u ladiya n'i bɛ fɛ k'u laɲini hali k'u tɔɔrɔ tɛmɛ diinɛ fɛ i b'o sɔrɔ an y'o tɔgɔ masiri dafa ni ye cɛkɔrɔba la n'i y'a ɲini diinɛ fɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ an karamɔgɔ kanulen na ale min ye karamɔgɔ faamu n'i ye karamɔgɔ faamu i b'a ye ko a ma na a yɛrɛ kɔsɔn mɛ a nana ile de kɔsɔn bilahi ni karamɔgɔ lamɛnna ye karamɔgɔ faamu a bɛ seri alimami min kɔ o tigi bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ni karamɔgɔ lamɛnna ye karamɔgɔ faamu e min y'a bange i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ni karamɔgɔ lamɛnna ye karamɔgɔ faamu e min y'a sigi ɲɔgɔn ye i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ni karamɔgɔ lamɛnna ye karamɔgɔ faamu o tuma e min y'a balima ye i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la o tuma n'i ye mɔgɔ min ye k'o karamɔgɔ juguya e m'a faamu ne bɛ n karamɔgɔ faamu n b'a fɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔ di. Farafinna de ye Ansar ni jamakulu ɲini ala fɛ wa ala y'a di ɛri o ɛri n'u sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan ko ala ka diinɛ dɛmɛ mɔgɔ si tɛ se ka foyi tɛ se ka dɛmɛ fo dɛmɛbaa dɔ ka sɔrɔ foyi e ye fɛn jumɛn dɛmɛ ni ye dɛmɛbaa dɔ kɔ wa nin jama ye diinɛ dɛmɛ jama ye dɛ munna parce que diinɛ dɛmɛ ko fɔlɔ ye ka fara diinɛ tiɲɛko la badi ni jama in sifin ka siya a si bɛɛ ɔn dɛ n'u ka kurun kɔnɔ jama de ta des hommes de qualité des femmes de qualité ceux-là qui se sont dévoués ceux-là qui se sont donnés corps et âme pour que cette religion regagne sa place qu'elle doit. La place que cette religion mérite. L'islam n'est pas un problème, mais une solution. Ni jamakuru de y'a farisogo ni a garisɛgɛ n'a ka fɛn bɛɛ de walasa silamɛya ni lɔyɔrɔ min ka kan a ka kɔsegi i n'a fɔ dugawukɛlaw y'a ɲini cogo min ko ala ka diinɛ dɛmɛ. Ninnu diinɛ tiɲɛko olu de y'a to fɔlɔ. Imagine Miyagi yan Ansar n'o kanubaga jama min bɛ yan minnu y'o kadi k'u ti foyi fara ala kan tiɲɛna n'i y'o kɔnte bolisɔnna ka dɔgɔ Miyagi bolisɔnna gurupu bɛɛ ye n'i y'anw ka jama ɲini k'i bɛ bolisɔnna mɔgɔ kelen ɲini an na n'i ye kelen sɔrɔ anw fɛ i ye gurupu o gurupu fara ɲɔgɔn kan i bɛ tan sɔrɔ n'i y'an ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan ka so ɲini a la n'i ye so kelen y'an fɛ i ye gurupu o gurupu fara ɲɔgɔn kan i bɛ 100 sɔrɔ
ni an ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ kamalenba ɲin'a na k'i bɛ sunkuruba ɲin'a na n'i ɲɛ diyara ka kelen ye n'i ye kelen sɔrɔ anw fɛ i ye jamakulu o jamakulu fara ɲɔgɔn kan i bɛ ba kelen sɔrɔ jamakulu min ka ɲumanya tɛ bali mɔgɔ la fiyewu i bɛna u ka wajulu tɔɔrɔ la u b'a fɔ wari bɛ na a bɛ yan mɔgɔw ta ye kabako ye u b'a fɔ portable bɛ na a bɛ yan mɔgɔw ta ye kabako ye u yɛrɛ b'u bolo dugukun wari minɛnaw minnu bɛ diinɛ dɛmɛ a ye nin bɔ an ka nin kɛ tan an bɛna karisa dɛmɛ an bɛna banabaatɔ furakɛ min bɛ kɛ ka wari minɛ o bɛ a bolo don a yɛrɛ kun ka dɔ fara wari minɛ ta ka mɔgɔw ta ye kabako ye aw de ka baara tɛ kɛ kabako ye mɔgɔ ɲɛna parce que kabako tɛ jamakulu min ka kojugu ti dogo mɔgɔw ɲɛna parce que u n'a man kan ni bɛɛ kɛra comme aw dugu min na wallahi fo ni waraw nana ba minɛ fo ni sunukuw nana saga minɛ n'o tɛ dugu bɛ sunɔgɔ ni dugu funangɛ bɛɛ kɛra comme aw a ka furu bɛ siyaya ni dugu funangɛw bɛɛ kɛra comme aw a ka baara bɛ siyaya ni dugu funangɛ bɛɛ kɛra comme aw a ka kalan bɛ siyaya ni bɛɛ kun bɛ comme aw an bɛ yɔrɔ min an tɛ to yen ni ne ye diinɛ dɛmɛ ye ka imamu fo kanu n'a ye min la nin jamakulu in na anw kɛ n m'a fɔ n ko sugu don wa k'an karamɔgɔ kanu b'a fo o tuma o y'an karamɔgɔ de n'anw y'an karamɔgɔ kanu y'i la o défaut kelen bɛ an na nous les ansar n'a ye Hayidara kanu y'i la dɔrɔn c'est fini an mako tɛ i ka siya la an mako t'i ka diinɛ na foyi parce que an ma mɔgɔ si ye ka Hayidara kanu fo sɛbɛya de b'i la fo sɛbɛya de b'i la surtout ala ye dugu diinɛ ɲɛmɔgɔya kalifa min na ka imamu fo ka tɛmɛ n'i ye imamu fo silamɛ bɛɛ fo la donc a bɛ fɔ ko ɲɛkoji n'o tɛ numara jalan tɛ to dɛ ou bien ji min bɛ ɲɛ ko a bɛ ɲɛ n ko numara bɛ ɲigi kunko bɛ ɲigi dagolo bɛ ɲigi hali tulo fanw bɛ dɔ sɔrɔ mais n'i ko ɲa nun dabara bonbo koji a kɛra manamanakan ye an b'a fɔ ɲɛkoji dɔrɔn o tuma n'i ko imamu i k'an bɛ dugu silamɛ bɛɛ ma silamɛw ni su min a giya silamɛw folen kɔfɛ n'anw kɛra yan an bɛ nabagaw fo aw mun bɔra yɔrɔ jan ni yɔrɔ suru ka kɛnɛ in sɛbɛrɛ kuranɛ ko a ka kan ka kɛ de walita ko min ko mɔgɔw ma n'i ye mobili kɔnɔ dɔ siri a ɲɛna ye wa n'i ye ka do fifa dɔ de wɔsira n'i ye ka duloki bolo saba k'a meleke dɔ de wɔsira kɔriforo la n'i ye diinɛ ɲɛni y'i bolo dɔ kumana walitakum minkum umma fo jamakulu dɔ ka sɔrɔ aw la aw silamɛw na ye yad'una ila al-khayr ad-da'watu ila al-khayr fo jamakulu dɔ ka sɔrɔ minnu yɛrɛ ka baara ye mɔgɔ wele ma ka na hɛrɛ ma mɔgɔw weleli la ka na hɛrɛ ma bon ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma a bɛ sigi sen duuru kan ne bɛ fila kan mɔgɔ wele a sigi bɛ sen duuru kan yan bɛ fila kan ka saba to bɔrɔ la o ka to an ni ɲɔgɔn ye diɲɛ bɛɛ ma kɛ gilasi kelen ye o ye ne ka karamɔgɔ la dɛ o b'a lamɛn fajiri yanni kutuba waati o b'a sɔrɔ chargé la o ye o chargé min o bɛ tila ka n'o kɛ k'a bɔ mariden ne y'o ye ne ye n ban d'a ma ni ye droite d'i ma n bɛ gauche to bɔrɔ kɔnɔ n bɛ taa n'o ye yan fɛ yen i kana se k'a morceler k'a k'i ta ye quoi il y a ce vol qualifié dans cette religion aujourd'hui ne bɛ n kanu ɲɔgɔn k'o duɲa fɛ ka se ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma a fɔlɔ fɔ tɔɔrɔ ka na to i yɛrɛ la i ma kiraw kan mɛn wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu ko ne tɛ kira ye kira min b'a fɛ ka aw gɛn ka bɔ kojugu la i b'i yɛrɛ kan dɛn k'a kɛ
groupe pour que aw ka se ka mɔgɔw wele kana ala ma fa k'a sɔrɔ aw yɛrɛ tɔɔrɔ de tɛ aw la jamakulu jumɛn de tɔɔrɔ ka dɔgɔ kɔmi anw ni ye nin jama kɛ jama wɛrɛ ye jana bɛ tila bɛ bolokuru 3 don o bɛ kɛ siga t'a la Konate ne de bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ mais bɛna cɛkɔrɔba dɔ sigilen sɔrɔ yan a ka kɔrɔ i ye a kalannen don i ye a bɛ siran ala ɲɛ i ye mais kuma dɔ n'a y'a yɛlɛma k'i ye sigiyɔrɔ ɲini a bɛ wuli k'a sigiyɔrɔ d'i ma si bɛɛ tiɲɛ don ni jama in de la mɔgɔw t'u ka lɔnni filɛ mɔgɔw sigilen bɛ ka jata lamɛn o bɛ se ka jata kalan mais comme bi kuma kalifala ale la micro la ale t'a ka karamɔgɔya jate a ka foyi t'a la ale bɛ sigi k'o lamɛnni kɛ k'a sɔrɔ kuma min bɛ se ka fɔ ale b'a lɔn ka tɛmɛ jata kan hakilisigi bɛ nin jama na o tuma an bɛ kɛnɛ in sɛgɛrɛ jama fo ala ka jama o bɛ yan mɛ ni bɛ bɔ a filanan fo a ka taa sɔrɔ i karilen don pour que i ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma fo a k'a sɔrɔ e yɛrɛ karilen don hɛrɛ dɔw kɔ mako bɛ ninnu bɛɛ la su in na adamadenya makow la dɔw y'u ka duw bila dɔw y'u denbaya fɛ baro bila an t'u ka makoya dɔn ni karamɔgɔw ta f'i ye cogo min a dɔw tun bɛ se ka wajuli sigi su in na ni dugutigiw ta f'i ye cogo min dɔ ye makoɲɛ dɔ bila walasa ka se yan an ka jama fara o fara ɲɔgɔn kan dɔ bi jɛ hɛrɛ dɔ de kɔ walasa ka se ka hɛrɛ in participer waltakum minkum ummah yad'una ila al-khayr an bɛ aw fo aw mun ye kɛnɛ in sɛgɛrɛ k'a deli ala fɛ an ni gɛlɛya minnu n'o sera yan ala k'a falen nɔgɔya la an ni dɛsɛ mun sera yan ala k'a falen sera an ni fili minnu n'o sera yan ala k'a falen kanda la n karamɔgɔ an ni lɔyɔrɔ min man kan ala kana ɲɛbɔ a fɛ ala minɛ dɛ bilahi i ɲɛ bɛ adamaden danna ala bolo a bɛɛ ni mission spécifique dɔ o kɔrɔ a bɛɛ ni ciladenya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ danna walima a bɛɛ ni lɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ danna ala ma dɔ ta mina dɔ la a ma dɔ ta sigi dɔ ye kuma in ka gɛlɛn dɛ mais n b'a tigɛ dakuruɲɛ kelen de bɛ kɛ i b'o sɔrɔ bolokumanin fɛ quoi i bɛ duɲa bɛɛ filɛ an ka empreinte digitale ninnu o de bɛ mɔgɔw lɔyɔrɔ ko fɔ quoi ne tɔgɔ ye Ibrahim n fa tɔgɔ ko Ibrahim nka jamu y'an bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin ale ye Sanɔgɔ ye ne ye Konate ye mais a bɛ se ka kɛ n tun bɛ se ka kɛ Konate ye n'o kɛra Ibrahima kɛra fila ye tabali kan Konate fana kɛ fila ye mais ni tɔgɔ yɛrɛ n'i ma ye ɲana tɔgɔ ye kelen ye jamu ye kelen ye fɛn min sera ka duɲa kɛ ka mɔgɔ miliyari 7 bɔ ɲɔgɔn na karisa ni karisa tɛ kelen ye karisa ni karisa yɛrɛ tɛ kelen ye miliyari 7 la an ye kelen ye fila t'a la ne bɛ Côte d'Ivoire k'a polisiw ɲininka empreinte digitale b'olu de bolo kana ne ɲininka taa passeport kɛlaw ɲininka Ivoirien bɛɛ empreinte digitale identique t'a la Ivoirien mɔgɔ miliyɔn 26 la empreinte digitale identique t'a la Manden jamana Afrique de l'Ouest mɔgɔ miliyari ma surun na farafina mɔgɔ miliyari ma surun na empreinte digitale identique t'a la Chine mɔgɔ miliyari yirika in na empreinte digitale identique t'a la duɲa yɛrɛ mun bɛ kabi an fa Adama fɔ bi identique o tuma i ne bolo nɔ ye ne dɔrɔn de ala y'an dan ten de o kɔrɔ a y'i dan mission dɔ kama o ye ne dɔrɔn de et puis a mission ninnu bɛɛ ye positif de i ma n faamu wa sa n ko ou bien i ɲɛ b'i yɛrɛ la tan nɔ ala le y'i dan ye a ma tromper i kɛra cɛ ye c'est pas par hasard i kɛra miyanka ye c'est pas par hasard i kɛra kulubali ye c'est pas par hasard i kɛra muso ye c'est pas par hasard
Idjéniana, c'est pas par hasard. Issouliana, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas parce qu'on ne peut pas écrire le mot hasard par hasard. Il faut composer des lettres. Pour que le mot hasard puisse être une réalité, il faut une composition, une réflexion bien déterminée pour pouvoir écrire le mot hasard. Donc le hasard n'existe pas. Ala y'a lawula kama de par exprès k'i kɛta a ma trompé n'a dun ma trompé a ka ala y'a la ala y'a in b'a wajibiya a kan a ka na i tɔɔrɔ man dan wa ma khalaqna as-samaa wal ard wa ma baynahuma batila zalika zannu allazina kafaru. Ala ko ale ma batara dansa na ma dan dugu la a ma dansa ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ o ala ma mɔgɔ mana dan a ma mana mɔgɔ dan dɔ de bɛ mana singa k'o fara a ka ɲɛnamaya kan dɔ de bɛ mana kɛ a yɛrɛ la n'o tɛ i ma da o kama i bɛna mun kama wo dɔ bɛ diɲɛ na kɛ o kɔrɔ gwɛlɛyani dɔ bɛ diɲɛ na sitana bɛ fɛ ka min lana diɲɛ na bon e y'o gwɛlɛya de fura ye i y'o di mission dɔ b'i bolo siga si t'a la diɲɛ sigilen bɛ k'i ka dɛmɛ dɔ kɔnɔ mais e de m'a dɔn i kan ka dɛmɛ min kɛ walima i y'a dɔn i y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ n'i le tɛ nangama sugandilen ye min nana ka na diɲɛ dingɛ datugu dɔ nana datuguli kama c'est que i le nana o tigi dɛmɛ de kɔsɔn a yɔrɔ ɲini joona janni ko ka kun i ma o tuma ka n'i ɲɛ sama dɔw ta fɛ wala tamundanna aynayka ila ma mata'anahum inya bo karisa taka inya lo ala kala ani lo yoro mi mangala kana nya wafe amin ngawo ni nya wara lo yoro fe ni mi manga ini lo yoro mi ngaka ito soro bele ni mara comme an ko k'a fɔ an fa kan na mɔgɔ ninnu ko a bɛ se kuma na dɛ ni arabukan kun don u bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye o b'a fɔ ko ala ye kabako dɔ bɔ dɔɔnin na sisan o b'a fɔ cogo di yɛrɛ de arabukan na kumaden waralen ye comme ne tɛ arabukan mɛn ɲɛnama dɔ bɛ n'a sɛbɛn k'a fɔ a ye ko k'a ta in ye jawami o kalima ni ala farafin an ni lɔyɔrɔ min man kan ala kana ɲɛ bɔ a fɛ ni ɲɛ bɔra lɔyɔrɔ fɛ i ni min man kan i ni lɔyɔrɔ min ka kan bɛ taa k'i don o ten ka sɔrɔ ala ye lɔyɔrɔ minnu d'i ma dɔgɔman t'a la a man dɔgɔ président ye lɔyɔrɔba ye nka a ka chauffeur man dɔgɔ bon a tɛ ku président yɛrɛ la ka mobili boli bi k'a boli sini kɛnɛ ni dɔ m'a kun ci nka ni chauffeur y'i ɲɛbɔ président ɲɛ fɛ i ni président chauffeur y'a min ka kan i t'o sɔrɔ bilen ou bien i bɛ président ka président ɲɛ ko a ka chauffeur ya bɛ minɛ i la i bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ o dun ɲini yɔrɔ ɲuman ye kaso ye dɛ ani président y'o la o e ka président ya ɲini yɔrɔ ɲuman ye kaso an ni yɔrɔ minnu man kan ala kana ɲɛ bɔ a fɛ a fɔ a ɲina i k'i ka ɲɛnamaya pese ka bɛn a ma dɔ b'i yɛrɛ la dɔ b'i la o ne ye n ta dɔn ne y'a lɔn ne nana nanga ma dɛmɛ yɔrɔ le ne dɔ wɛrɛ fila kɔ ne yɛrɛ tɛ foyi fɛ dani na Haidara kalandenya kɔ n tɛ titi foyi fɛ kana n wele foyi la a ma Haidara ka kalandenya banna ça me suffit arabu bɛ fini wa ala k'an to dɔrɔn a bɛ ci ni ala ye mɔgɔ minnu n'u bonya ala ka n'o dɔgɔya yɔrɔ yira an na duwawu ninnu mara ye ni ala fɛ ka adamaden kunna bonya a bɛ fɛn dama de k'i la tan a fɔlɔ i bɛ bonya i yɛrɛ bolo fo k'i tɛmɛ lajili kan
ko dabila na bi yere yo lo ba ngwana yi wala kuna ngoya bla lay ko dila billahi Konate. ni yere be sambe boro mo yala ala te mo sugandi bwanza ala ka bonya ala ta di mo sima fo mo min ka do ga yere bolo ala ka bo yere bolo yere ka bo yere bolo jole ala yi mangudu do ala la to tlanfiu Nam. ala yo fa yere ma ko el mutakabbir ibe ala wele ko yere la ba we ta we me ala ko fe ya fo fe o fe na fe ne ni nali mo shini fe shini yere la ba ya manga so ala ibe yere bo nya mu na mu Ate. happy wallahi kalza nyo wanda na wolola anyo wanda na wolola Nam. chiyalo me mu ya kana wolola valerla Fanye. fanda yake eto lowa Ya fanye. me akibe akadu yo wandi me o barika de blalewu Nam. mu masoke dole ya lo Wodo. c'est parce que tu es comme allé فضل بعضكم على بعض في الرزق ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ala de ye garzige majigire na mayelenda ka girimandi doma ka felemandi doma wala sa girimandi da mi mama aya kora yele ma tendi ka fam akora ma inde do sa ko wala sa doka koro doyi wala sa doka koro doyi anga tafsiro kene kanala wala sa fandan ki koro famai wode ya kene kandai ka soro wala sa fandai famai re ki koro fandai Allah akbar. Kodi. Konate. ele do tita mazo ke wele Ale de bita we. ni ka patronya ni bara na wari bi fe mo wari yere tse ka ke fili le ka patronya to yi munu no bi dugu ma ka jigi dugu ma ka ta nyini Wodo. Abete. ni na wolo soro la dere se me bo bara do nyalona Allah akbar. e patronya ko me do nyalo me bo shira anya nyalo bi bulu ika place ti so ika ke fi ka jigi ka nyini fi ki koro fandanga ki ko fai Sikatenna. fandange fana bɛ koro e tendi an bɛ ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔn ya de Allah akbar. fusamanteya bɛ ala lɔ ni ala ɲɛsiranya de la ni adamaden y'i yɛrɛ ye ko i ka bon bɛɛ ye dɔrɔn i ta tiɲɛna yɛrɛlaba o ye ala de ye n'o tɛ jɔn bɛ se ka k'a ye n'i ko ala ma ko yɛrɛlaba a b'i sɔn k'i sutura mais n'i ko mɔgɔ ma ko yɛrɛlaba a kan ka papier convocation ta k'a d'i ma parce que yɛrɛlabaya mɔgɔya la o ye nɛni de ye i ka mɔgɔya la ko dɔ ye tanu ye dɔ ma mais nɛni lo dɔ ma badi an ka dugu milliardaire na bɛɛ ko nafolo b'a kun fɛn bɛɛ bɛ yen bɛɛ sɔnna ko nin kɔni ka nafolo tɛ da lɔ et puis a nana sɔgɔma ni samara dɔ ye o ko k'a ka samara vraiment ye ko nin bɛ sanga na bi dɛ ko samara den kelen min filɛ tan ko 50 000 lo i b'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ t'u ka baro dabila quoi ni miliyari caman tigi ka 50 000 samara don ko mun kɛ est ce que kabako lo wa mais a fɔra ko bontigi ye ka minɛ labɔ kunun i muso ko ale n'a la ko ale bɛ taa faso la parce que ko bi y'a sɛbɛnni ye nasɔngɔ ma sɔrɔ o b'o problème ɲɛnabɔ la 50 000 samara ka n'i sen na k'o fana wari bɛɛ ma sara fɔlɔ yɔrɔ samara fila bɛɛ 50 000 don mais samara dɔ in ye tando ye dɔ in ye jalaki di i bɛ 50 000 samara kɛ di e ka nasɔngɔ di muso ma bon juru b'i la foyi ma ɲɛnabɔ 50 000 samara bɛ sen na mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'i la o tuma ni ala bɛ fɛ k'i kunna bonya i b'i yɛrɛ ye bɛɛ sanfɛ n'o kɛra mɔgɔ si tɛ ka bonya ye kun ala bɛ ten dɛ i ma ye yɛrɛlaba bɛɛ ka bɔ a yɛrɛ bolo n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo tɛ i b'a fununen ye dɔrɔn mɔgɔw t'a ye ni mɔgɔw m'ale ye dɔrɔn mɔgɔw ɲɛ bɛ min na a bɛ taa kɛlɛ k'o de fɛ a tɛ kɛlɛ kɛ ala fɛ kun dɛ ala ye yɔrɔ di min ma ale bɛ dɔgɔya yɔrɔ y'o la sisan n'o kɛra dɔrɔn i ta tiɲɛ na ni ala ye mɔgɔ minnu n'u bonya ala ka n'o dɔgɔya yɔrɔ yira an na n bɛ ka dugawu min kɛ sini tile n bɛ dugawu de kɔrɔ fɔri ye n dɛmɛtɔ don a filanan ou bien ala ka i mako dilan kuma i kanda kuma i ka kunnandiya kuma i ka kunnandiya sababu k'a don mɔgɔ dɔ la i le jɔnna min na ne ye istidraju ye ne ma ni ɲɔgɔn ye
إما على كانوا سنستدرجهم من حيث نعم لا يعلمون إن كيدي متين لا وأملي لهم إن كيدي متين كو nunu to yi munu layele yɔrɔ la munu layele yɔrɔ la ni ala bɛ fɛ k'i kunnangoya a b'i sɔn kalan caman na e yɛrɛ bolo e ka fanu bɛɛ lɔ mɛ ka bonya bila dɔ la e yɛrɛ b'o filɛ dɔrɔn o yɛrɛ ɲumanna ko a ka n'aw si ma ɲi ko a ka fatiya ma ɲi e min yɛrɛ la e dun bɛ fatiya la o de kosɔn e ɲɛ bɛ fiɲɛ na fatiya la o mɛ ala bɛ fɛ ka bɔnɛ de jigin kan ta. O de kosɔn a ye ko kelen ɲɛ ɲɛ waa kelen ɲɛna k'e ɲɛ kelen kɛ k'a juguma yɔrɔnin yɛrɛ e la. et puis nin de ye kunnangoya bajo ye. ha diinɛ yɛrɛ kunnangoya walima diinɛ kojugu min ka bon kojugu bɛɛ ye o ye musirikuya de ye m'a fɔ tiɲɛ tɛ. bilayi kojugu min ka kɔrɔ kojugu bɛɛ ye ne bɛ ka k'o de lakali ye dɛ. a ka kɔrɔ kojugu bɛɛ ye a ka kɔrɔ kojugu bɛɛ ye a ka kɔrɔ kojugu bɛɛ ye. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاو ترتيب بفوري فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ne b'a sɔrɔ kunnangoya tun ma ɲɛdɔn fɔlɔ dɛ kunnangoya daminɛ i ye boli sɔn tɛ kunnangoya daminɛ i ye kɔmɔ sɔn tɛ kunnangoya daminɛ i ye ɲɔngiri i fa ye tɛ kunnangoya daminɛ i ye nasi mun tɛ kunnangoya daminɛ i ye laturula tɛ kunnangoya daminɛ i ye bɛlɛla tɛ kunnangoya daminɛ i ye dɔnkilila tɛ kunnangoya daminɛ i ye bongosili tɛ kunnangoya daminɛ i ye kulusi jɛnya tɛ kunnangoya daminɛ i ye kunnangolo bila tɛ kunnangoya daminɛ de ye karisa bonya n ti sɔn ne ka fisa ye. فاعتبروا يا أولي الألباب أي كون نقرأ بيري قرآن كلامه أي قرآن كلاشي أكا على كلامك يا رب فلي أتينا يرانشي كو على ندب نيونا فدوكوسو أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في الشك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد والثمود kiraw bɛɛ ka histoire filɛ a kɛlɛ ma kɛ fiyewu ko ala ma dali kɛ kɛlɛ ma kɛ fiyewu ko ala ti kelen ye kɛlɛ ma kɛ fiyewu ko se t'a ye kɛlɛ kɛra de ko karisa bɛ bila anw ɲɛ mun na abasharu misluna yahdunana fakafaru a bɛɛ jɔnna mɔgɔ de la a bɛɛ ye dɔgɔya yɔrɔ de ye mɔgɔ la ala ye mɔgɔ min bonya a bɛɛ jɔnna mɔgɔ de la ala ye mɔgɔ min bila u ɲɛ a bɛɛ bana ala ka mɔgɔw de la ala mɔgɔ lɔ de ka bali ala lɔ ye n'ala ye mɔgɔ min n'u bonya ala ka n'u dɔgɔya yɔrɔ yira an na a bɔ amina dɛ ala kana nenda bonya an garizɛgɛ ye diɲɛ ko ye garizɛgɛ ko de ye a faamuna garizɛgɛ fɛn saba de don n'a t'i bolo i kana kasi mɛ i bɛ se k'a ɲini dɔ ye a fɔlɔ wolo yɔrɔ ye garizɛgɛ ye ni mɔgɔ tun b'i wolo yɔrɔ sugandi dugu dɔw tɛ den ɲɛni yɔrɔ dugu dɔ bɛ mɔgɔ si tɛ taa wolo yen an bɛɛ bɛ adresse di ala ma bɔ n bɛ fɛ ka wolo yan n bɛ fɛ ka wolo yan mɛ
ni y'a ye den min wolo bɛ dugu hali miyankaw dugu la ala mɔgɔ t'i wolo yɔrɔ sugandi garijɛgɛ don ko miyanka bugu ni suku dansi amara i jija i k'i nanta bɛn i garijɛgɛ ma n bɛ fɛ ka min f'i ye n bɛ yɛrɛ la walada de da kɔngɔ na i ye hali n'i ma don a kɔnɔ bi dɔn wɛrɛ i bɛ na ye. Kodi. Tiɲɛ. Oui, c'est pas grave i garijɛgɛ don n'i ka dugu ma kɛ duguba ye ni dugu saraman tɛ ni dugu don duɲɛ bɛ dugu min na n'o tɛ ka ban a banna e k'i kɛ mɔgɔ ye duɲɛ bɛ mɔgɔ min ɲini n'o kɛra e ye i bɔra dugu min na dugu na ɲini kosɔn ne bɛ tamani fɔ tamani k'a ya. Kodi. Goudron taara tamani a taara mɔgɔ kelen kɔ diɲɛ taara tamani u taara mɔgɔ kelen kɔ mɔgɔ kelen o tuma n'i ka dugu ma lɔn e k'i jija i ka lɔn i ɲinibagaw bɛ ne dugu ɲɛ i nɔfɛ. Konate. mɛ i ka n'i sama dugu wɛrɛ fɛ ala ma min don i garijɛgɛ la. i ɲɛ bɛ kuma tɔ t'a tɔ la. farafinen caman coronna hali n'o pour que a ka dɔn k'u ye kalan kɛ f'u ka arabu tɔgɔ dɔɔnin la u ta kan mɔgɔ o mɔgɔ y'a la ni tɔgɔ kan ma yafa a tigi ma. an ka RT journaliste dɔ ye ne ɲininka ko mun na jata bɛ la ne tɔgɔ kan en tant que imam ko ni mɔgɔw y'o mɛn k'a tɛ ko dɔ kɛ ne na ko n t'o tigɛ ka bɔ a la n ko n'ala ni n bɛ se k'a tigɛ n bɛ Ibrahima in de tigɛ. n ko m'o de bɔ a la. ko Ibrahima k'o tɛ nabi ɲuman tɔgɔ ye wa n ko nabi ɲuman tɔgɔ ma la Ibrahima dɛ. Ibrahima ma la nabi ɲuman na dɛ. Ibrahima tɔgɔ ma la nabi ɲuman na dɛ. ayi nabi ɲumanya nana Ibrahima tɔgɔ dɔ de sɔrɔ o b'a denwele kɛ n'o ye jɔn ka nabi ɲuman don jɔn ka kira don mɛ a ye baara in ni jogo in de dafa dɔrɔn baara in nana sɔrɔ tɔgɔ in b'a la ka ban donc a ma bonya in sɔrɔ tɔgɔ fɛ dɛ tɔgɔ in de y'ale sɔrɔ bonya fɛ. a ye n wele Sanakɔrɔ Sori Jata Ibrahima Konate o de ye tɔgɔ dafalen ye foyi a banna. o Sanakɔrɔ de n tɔgɔ y'o de ye a complet. mɔgɔ garijɛgɛ filanan i wolola minnu fɛ kana jɔ i fa la dɛ ayi ne tɛ belebele den ye a ma tiɲɛ kɛ ne ma disi gosi yɔrɔ sɔrɔ i fa la i jija i fa ka disi gosi yɔrɔ sɔrɔ i la a ma tiɲɛ fɔlɔ o. ne t'i wele ko belebele den o tuma a to i fa ka wele ko belebele fa. i garijɛgɛ don. ala kana an nata bonya an garijɛgɛ ye. wallahi ni ala y'an faga k'a bɛ n'an kolon cogo n'a ma fɔlɔta ɲɔgɔn kɛ n'a y'an ɲininka ne b'a fɔ a k'an kɛ farafin de et puis farafin jumɛn manden kalama k'an kɛ nin ka ɲi wuli k'an kɛ nin siya in ye k'an kɛ nin sugu in ye ka ne ni nin jama in jɛ ne ma defo si ye e la fo min bɛ ne yɛrɛ la kɔ wallahi n ma dan si ye la n bɛ taa deli ala fɛ a k'e dan yira n na aw dan si la ni minnu n'o ye dan ye olu kunna goyatɔ don. i fa y'i garijɛgɛ ye i ba y'i garijɛgɛ di i balimaw y'i garijɛgɛ di i garijɛgɛ di don n'i ye dan ɲini na i ta tiɲɛ. garijɛgɛ laban ne wolo tuma hey ne ye tuma f'i ye dɛ i ma ala y'i kala la wala asr innal insana lafi khusrin tuma i garijɛgɛ de e ka wolo ka bɛn bi ma i garijɛgɛ don kana to a ka taa k'i to dɛ n m'a f'i ye n ko n'ala min de kɛ belebele ye a b'i bila belebele dɔ dɛmɛ na bawo i ti bonya ni sababu dɔw tɛ n'ala min de yɛrɛ bonya a b'i kɛ belebele dɔ ka bonya sababu ye i m'a ye anw kɛra Ayidara sababu ye Ayidara ye baara kɛ dɛ a ye silamɛya bɔ nɔgɔ la a ye silamɛya don valeur la o valeur tɛ ne ni e ye. Wallahi siga t'a la. Aw bien
ou bien ne ba valeur min no ko idra ya do islamela ika disadu ay valeur min do islamela ika chebunya inde mangudu buka ka forlo beta Konate. ne karamɔgɔ e yɛrɛ ka se ka dɔɔni to i la ka kari ka ala minɛ ka mangolotigi ta to a bolo ka tiɲɛ fɔ o de ye valeur ye Hayidara nana min don a la ja nana i kama Konate. mais n'a kun ye aladenya a kun b'i tɛmɛ ka kɔn Hayidara ko ɲɛ i n'a fɔ mɔgɔ sɛbɛ dɔw ko na anw ɲɛ n'olu kun ye Hayidara tile kɛ na o bɛ ko kɛ Hayidara ko la anw tɛ se ka min kɛ dɔɔni b'o la o tɛ anw na ala ɲɛsiranya b'o la o tɛ anw na courage b'o la o tɛ anw na mais o garizigɛ ma kaɲa an ma o tɛmɛna Hayidara ko far'o kɔ. Konate. n'a kun ye aladenya a b'i bila ka Hayidara ko kɔnɔ a ka tɛmɛ i kana fɔ a kɔ baara banna tɔ ka kɛ ko la k'ale ye sa. L'école Narayen Mustakarun janjo bɛ n'a sabati yɔrɔ walima janjo bɛ n'a kɔfili ni janjo banna tɔ y'a lakale Hayidara ko lakalela u bɛ na a n'a lɔnbagaw dɔw bɛ na nimisa mun na karisa i den wolo bilahi Siga t'a la. n b'a fɔ bɛ lakali minnu y'a kanu bi fɔ minnu y'a dɛmɛ bi fɔ minnu y'a kɛrɛ fana bi fɔ o denw kɛlɛbaga ninnu dɔw denw kɛra hakilima ye ka kolɔn ka tilen ka sanu sɔrɔ ka jama sɔrɔ mais a ti bɔ o kɔ la i m'a ye famille dɔw y'o siya dogo bi an bɛ kɛlɛ bolokuru la bɛɛ k'a ye serifu ye ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a bɔnsɔn jate dɔrɔn o bɛ taa bila serifuya la ten aya Tarawele n d'i ma dɛ parce que Tarawele lakaw yɛrɛ k'olu bɔra Hussein na e ka lakale la dɛ kuma tɛmɛtɔ don o y'an bɛɛ lajɛ bɛn ka taa an kun dɛndɛn yɔrɔ nin na ye mais mɔgɔ si jate tɔ tɛ taa fɔ ko anw bɛnba yɛrɛ de bɔra Yazidu la mɔgɔ si t'a fɔ. Donc a kana sahabaw dɔgɔya an ka yɛrɛ y'u dɔgɔya de a y'a bɔnsɔn kɛ bɛɛ ye famille dɔw y'u yɛrɛ supprimer k'u dogo i t'i kun bɔ. Konate. Sahabaw ka cɛya tɛmɛna a tɔ y'a lakale ye n'a bɛ lakale fo i bɛ nimisa mais i garizigɛ de ma bɛn a ma o an ma Abubakar tile sɔrɔ nka a ma tiɲɛ dɛ ni ni ala ka kira tile ma bɛn i ni kira ka kira dɔ tile bɛ bɛn ni ni ala ka kira tile ma bɛn i ni kira ka kira dɔ tile bɛ bɛn n'a y'a sɔrɔ n'a ni ne ci kɔni n'a y'a sɔrɔ ni kira tile tɛmɛna ka sɔrɔ i ma se n'o nimisa b'i la ka na nimisa dɛ a tɔ fila bɛ yen soit ala kira k'i yɛrɛ ci k'i bila mission na ou bien kira bɛ minnu n'o ci n'i n'a dɔ tile ka kan e yɛrɛ ka ko k'a Abubakari ne bɛ n'a sedi ko tɛ wa an b'a deli ala fɛ ala ka na an nanta bonya an garizɛgɛ ye kuma kɔrɔ ye ala kana an bonya an baw n'an faw ma jeunes a y'a fɔ a mina il est comme ah non moi mon papa là il est trop soyeux toi aussi tu es trop maudit dans cette grande ville là toi tu n'as pas vu vieux soyeux si c'est pas ton père mais c'est le soyeux là qui t'a mis au monde non pour la vieille là elle est trop zogo. Mon frère, ta vieille est zogo. Non. Mon Dieu. Moi je sais que tu n'es pas là par accident. Non. Mais fais très attention à toi. Parce que il y a des mots. Il y a des mots. Non. Après l'avoir employé, tu ne sauras rien. La malédiction est une chose qui est
je ne peux pas dire visible, mais qui est palpable. Ceux qui ont appris la physique et la paraphysique, ceux qui maîtrisent la psychologie, la philosophie, les religieux sont unanimement d'accord aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie positive et négative. Il y a cette loi-là, la loi du cause et de la faisabilité. Chaque action produit une réaction. Si tu transformes une gratitude en une ingratitude, il y a ce qu'on appelle le karma qui va te poursuivre. Aujourd'hui, cette maman n'a plus de force parce qu'elle t'a porté. Aujourd'hui, elle a perdu sa force physique parce qu'elle s'est occupée de toi pendant très longtemps. À cause de toi, souvent, elle acceptait de veiller pour que tu puisses bien dormir. Elle supportait la faim pour que tu ne sois pas affamé. Aujourd'hui, le Coran nous dit Hal Jazaa'ul Ihsan ila al-Ihsan. Quelle est la récompense du bien si ce n'est que le bien? Est-ce que l'intellect humain peut accepter que nous transformons les biens des autres, les biens d'autrui en ingratitude? L'esprit humain n'accepte pas cela. Tu n'as pas besoin d'un messager pour te dire cela. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour pouvoir comprendre cela. Mais aujourd'hui, celle-là même aujourd'hui qui a perdu sa force à cause de toi, au lieu de l'aider dans sa faiblesse, c'est toi tu dis aujourd'hui qu'elle est zoro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita bien. On va voir il y a fait. On va gagner naya. On va voir pour gagner wa. On va plus dormir. Même si je ne suis pas éloquent, tant pis pour François, parce que je ne suis pas francophone. Quand moi je nous vais, on m'a dit que yangar zigay. Faut le nom ngofé. Kalerisi. Parce que je me démarrer. An ka sira in walada min bɛ ka di ne ma se fo n ka bin dɔw bɔ sira la i ka walada in taama ka ɲi bi kuma ninnu bɛɛ kun ye min ye ka dɔn ko i ye mɔgɔ de ye quoi hɛrɛ dafara min na n'a y'a sɔrɔ ni ala y'i da o dun tɛ nkalon ye dɛ n'i ye sira dilan ka pointi bila bila a la ni mɔgɔw ka pinɛw n'u ka fɛnw sɔgɔsɔgɔra o bɛn'o bilen ɲini société de y'a dilan a fɔra ko ka sira dilan i y'a bɛ kɛ pointi ye i y'a tɔɲɔ est ce que société b'aw tɔɲɔ wa sira dilanna man ka pointi bila sira kan i bɛ n ka kuma faamu wa tɔɔrɔ min bɛ ne ni e la walahi ala m'o dan k'o dɔn an na koyi mais ala ka muɲu ka bonya o de y'o permettre mun na parce que n'i ye tɔɔrɔ in sira minɛ ala t'i bolo tɔɔrɔ min a ko a y'i bonya ala t'i bonya k'i dɔgɔya wa ala ka di kɛra min na bani adam ala ko a y'i bonya o bonya kosɔn n'i ye juguman ɲini ko i b'a fabriquer dɔrɔn ala b'i to yen inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura a fila dɔ la kelen don ni i bɛ wuya fɔ ala t'i nɛn tigɛ dɛ mais nɛn kɔni ma da wuya fɔ kama o bien wuya ni tiɲɛ a fila la nɛn jumɛn de ka nɔgɔ i n'a la
namu gɛlɛya ala farali kan bɛ wajuli kɛnɛ kan n'o tɛ ni nin ye gɛrɛ ye an bɛ si a la bi i kunna nin da to di ne ma wuya nɔgɔya tiɲɛ ye ko min ma kɛ pour que i ko inventer i bɛ munumunu dɛ ne wuya fɔla kan mɛn a y'a ni vraiment ye o bɛ munumunu ka munumunu fɛn min bɛ fɔ nɛn na i kun wagasi la i ɲɛ kɔmina i sen dasira wala mais ni tiɲɛ lo dɔrɔn a banna tiɲɛ ka surun nɛn na ka tɛmɛ nkalon kan ala ye nɛn dan tiɲɛ fɔ de kama mais ni ko i b'a transformer k'a kɛ nkalon ye ala t'i ban quoi hali n'a ma tiɲɛ a bɛ bonya to i kan i m'a ye kaba to fasa de ka nɔgɔ wa ou bien a dulɔmani i b'a ye dani na quoi c'est à dire que ni ko i bɛ kaba kɛ to ye o ka teli ka tɛmɛ dulɔ kan a kɔni dana ko ka kɛ to ye an ka dun kaba dan'o de kama i b'o nangari wa ni ko a dana dulɔ kama b'a fɔ n'i ye dulɔ min n'i ye i para de ah Dieu allons prendre pour oui tu as raison parce que tu es rassasié sinon tu vas faire quoi avec le pot donc kaba ka primordial de ye a ka kɛ to ye et puis a ka nɔgɔ to la ka tɛmɛ dulɔ kan parce que n'i y'a kari bi i bɛ se k'a foron bi k'a bunden bi k'a fasa bi k'a kɛ to ye bi mais on dirait dulɔtigiw b'a kumu k'a lon caman kɛ siga t'a la et puis kamalen wɛrɛ mɔgɔ kelen bɛ kaba min dulɔ min n'i y'a kɛ to ye a bɛ mɔgɔ tan fa i ɲɛ b'a la no donc ala ka kɛ la a ma juguman bila i la et puis ala ma kojugu le dan quoi kojugu yɛlɛmalen ko sɔrɔla dɛ ɲɛ filɛ ko la o ngala ma kojugu da dɔrɔn kuranɛ aya dɔ jigira a kunna a bɛ n filɛ wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna kuranɛ aya ɲɛfɔli cogo ɲuman juru bɛ kuranɛ aya caman de la ala de y'aw dan ani a bɛ ka min kɛ kuma kɔrɔ ye di i b'a fɔ i den ma wayi ele n'i ka nafolo ne de y'aw bɛɛ wolo i t'a fɔ kuma na mais n'i y'a fɔ i ye wuya fɔ wa e ye nafolo wolo wa mais n'i y'a ye e sera ka nafolo sɔrɔ i wolola de bi ni k'a ye n bɛ sɔn ala la n bɛ ban ala le k'i da i ka sɔrɔ ka ban ni sɔn ta n'o tɛ a ko i ma ko inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ne ma kuma dɔ da dɔ la ala ma juguman dan quoi ala ka furu le dan a ma jɛnɛya dan mais f'i k'a lɔ jɛnɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye furu kɛ a ɲɛ jugu kan o de tɔgɔ ko jɛnɛya tɛ ala ka baara le da a ma suyɛri da mais baara kɛ a ɲɛ jugu kan o de tɔgɔ ko suyɛri n'i taara ɲɛ ɲuman kan aw bɛ taa ɲɛfɔ bon n b'a kɛ ni kalo sara i bɛ nin di yan o t'a ɲɛ ɲuman ye wa mais n'i y'i dogo ka taa kɔfɛ k'i cun kogo kan i yɛrɛ k'a ta o ye baara kɛlen ye a ɲɛ jugu kan o baara yɛrɛ ka gɛlɛn ɲɛ ɲuman da ye parce que i bɛ min kɛ ɲɛ ɲuman kan sɔgɔma i bɔtɔ i muso b'i bilasira f'a bɛna a bolo la i kana ko n y'i kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ i b'a fɔ a jani n bɛna i bɛ to fasa ka ɲɛ dɛ i bɛ sigiɲɔgɔn fo mɔdɛ n'i y'i bi o ko i bɛ sira ɲini bɔ min taa baara la an bɛ wula fɛ i b'o fɔ bɛɛ ye tiɲɛ tɛ parce que a b'a ɲɛ ɲuman kan mais so hali t'i muso kunu e bɛ se ka sigiɲɔgɔnw ka da kɔkɔ bɔ n bɛ taa fiyɛli n'a ye n kɔnɔ donc ala ka baara le don i la mais suyɛni o ye baara kɛ ye a ɲɛjugu de kan o tɛ ala ye i ɲɛ tɛ dɔ in warakatɔ la u ka ɲamaɲama minnu n'u to ɲɔgɔn kan
k'a tɔgɔ la ko tawhidu kuranɛ b'a bɛɛ walaka ka ban parce que dɔw bolo kojugukɛla dɔw bolo ni k'a ye e tɛ se ka suyɛni dabila parce que k'a b'i mɔgɔ la ko kabini ma den san 50,000 ko ala y'i da i kan ka ko kɛ k'o bɛɛ da e jɔn bɛ se ala donni kɔrɔ ala ka cɛ da ko a ka suyɛni kɛ et puis bɛna wajibi ko dabila tu perds ton temps ni k'i bɛ jɛnɛtigɛla waju ha k'i ta jɔrɔ ko ala ye min don min mɔgɔ la ko bu ko ye ko an yɛrɛ ma ban furu ma dɛ i bana dɔ bɔlen kɔ i y'i baw na dɔ wɛrɛ bɔlen kɔ i y'i baw na dɔ wɛrɛ bɔlen kɔ i y'i baw na i ko i ma ban i bɛ mun de wɛrɛ ban sisan n bɛ fɛ ka min f'i ye i ye mɔgɔ de ye wa mɔgɔ min ka di ala ye danfɛn bɛɛ ye n bɛ to ka kuma min f'i ye ne ka non e ye jɔn de ye i ka mɛn jɔn de ma mɔgɔ wa ne b'a f'i ye e b'a tɔgɔ de filɛ la ko jɔn don ou bien i b'a faso de filɛ la ko jɔn don ne b'a f'i ye dɛ nin ye jahanɛmɛ donda de ye tan n'ala sama ka filɛ sama e ɲɛba e jɔnna na nɔ ko fɛn t'a bolo e jɔnna na ko fɛn t'a la e jɔnna na ko mɔgɔ t'a kɔ walahi ala b'a kɔ min y'a da sama ka filɛ bɔnɛ o bɔnɛ e firawuna k'a di ta sama ni dɔ k'i ma ko toi t'es qui a fɔ je suis la porte de ton enfer sama ka filɛ n'i y'a fɔ ka fɔ n'i tora yan ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نياك فلسنا فنيتويا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة نيا مغلو تشيه كاليبو إذا فجأة مغون فنيتويا استلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس بكم العلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم شيء نقولين دوينينا موسى إنشك الجو إنينا نينشا نينشا فيا إنينا ما والله أما ودو تنالي دوني على كجاني بي نيا فرساي بيجي jɔn diinɛ tilan o ye diinɛ kɔni jogo ko o b'a la mais ala yɛrɛ bato toi tu es bête ou bien ni ala bato tɛ jogo ko ti foyi ɲɛ wa u bɛna fɔ daminɛ an kɔnɔ n'aw ma faga an bɛ wajuli lɔgɔbɔ ninnu na pewu ina ya o y'an ka sigiralaw bonya dɔnkili kɔni ti diinɛ na dɔnkili ye haramu ye arasulu ko an ka nɛgɛ dɔ tulo fɛ a k'a bɔ tulo fɛ parce que arasulu nana kura fɔ n'olu yɛrɛ ba dɔnkili don wajulu kɔrɔ a ti lamɛn o fɛ i b'o kan mɛn ale bɛ kuranɛkala dɔ ko m'a f'i ye n ko fantan ka nɔsi ɲini o de ye miɲɛtɔya ye kɛ ou bien n'aw ye dɔnkili la o ye bida ye n'aw y'a la o ye wajuli ye c'est quoi ça là bayifilalaw a y'a siɲɛ na hali sini an y'a mɛn a pɛrɛlen don o yɛrɛ y'a don kuranɛ kɔrɔ yan ne ɲininka non k'o tɛ dɔnkili ko mun ye dɔnkili billahi ninnu bɛna wajuli bila sira si t'a la a b'a bila o parce que n tulo bɛ dɔ la don dɔ a fɔra an gosi quoi a ko ka c'est à dire que dɔw ka wajuli banna k'a tɔ to mɔgɔw ma fo ka an gosi ko an ko Bukari tɛ tiɲɛ ye ko an ko Muslimu tɛ tiɲɛ ye n lamɛn dɛ ninnu ti tiɲɛ ye ninnu ti tiɲɛ ye o t'anw taabolo ye quoi Bukari ti tiɲɛ ye Muslimu ti tiɲɛ ye karamɔgɔ m'a fɔ Bukari tɛ tiɲɛ ye a ko kuma dɔw donna Bukari ka kitabu kɔnɔ ko kuma ti tiɲɛ ye
sisan e de bɛ bɔ n'o kuma ye k'o lakale sisan a ko nin min tɛ tiɲɛ ye bon tiɲɛ don parce que kuranɛ filɛ ani kuranɛ aya bɛ taa an b'o de kɔnɔ tɔn ka nin kɛ n ka kuma laban ye lɛri sera a y'a lamɛn jama anw ka akida tɛ ko fɛn o fɛn tɛ kuranɛ kɔnɔ k'o bɛɛ ye nkalon ye a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ il ne faut pas faire de l'amalgame k'a fɔ an karamɔgɔ ko fɛn o fɛn tɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛɛ ye nkalon ye o ti anw ka faamu na tiɲɛ dɔw bɛ yen e kuranɛ kolo kalan dɔ i t'a ye mais o tiɲɛ in tɛ kuranɛ kolo kɛnɛkanta dɔ sɔsɔ i ka kuma in faamu na fɛ kuma dɔ bɛ bɔ e da dɔ bɛ bɔ ne da comme dɔ bɛ se k'a sɛbɛn o sɛbɛnbaga in bɛ se ka kɛ journaliste dɔ ye a bɛ se ka kɛ duguma kitabu dɔ ye i jɔnna min ma ou bien a bɛ se ka kɛ sanfɛ kitabu dɔ ye min ka bon e bolo a bɛ se ka bɔ Bukhari kɔnɔ ka bɔ Muslim kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kitabu dugumatani dɔ kɔnɔ an bɛ se k'a ye Lakdari kɔnɔ an bɛ se k'a ye Luga kitabu kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se k'a ta hali Nahu kitabu kɔnɔ an bɛ se k'a ta histoire kitabu kɔnɔ an bɛ se k'a ta sununkɛla dɔ da o kuma in kuranɛ aya tɛ mais mɔgɔya aya lo a ti kuranɛ ka foyi sɔsɔ a bɛ mɔgɔya dɛmɛ a bɛ mɔgɔya bilasira bon o kuma sugu ninnu an bɛ o bɛɛ kɛ kuranɛ dɛmɛ aya de ye kuranɛ aya yɛrɛ kɔsɔn inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam kuranɛ k'i ma fɛn o fɛn bɛ fanga don mɔgɔya la fɛn o fɛn bɛ sɛbɛ don mɔgɔya la et puis o fɛn in tɛ kuranɛ gosi o bɛɛ ye kuranɛ ka laɲini dɔ ye a fɔ kelen jango kuma dɔ fɔra ka alakira tɔgɔ la a la o kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min b'an cɛ o la wa e bɛ ka hadisa filɛ mɔgɔ dɔw ka labɛn kɔsɔn ka musalahatu dilan kɔrɔ ka bɛnkanw dilan ni nin kɛra hadisa la ka nin kɛ a tɔgɔ ko sɔhihu e b'a filɛ ten de ka kiiri tigɛ ni nin yera la ka nin ye a la ka segin ka nin y'a la ni nin ma y'a la e b'a wele hasanu e b'a filɛ ten de ni nin yera hadisa la ka nin y'a la ka nin y'a la e b'a wele mutawatir e b'a filɛ ten de ni nin ma y'a la ka nin y'a la i b'a wele ahad e b'a filɛ ten de ni nin shurutu dafara hadisa la i b'a wele makubulu e b'a filɛ ten de ni nin ma dafara e b'a wele maturudu e b'a filɛ ten de anw t'a filɛ ten anw bɛ hadisa filɛ o komi an ka kira ka bon an bolo n'i y'a tɔgɔ wele dɔrɔn an bɛ kuranɛ filɛ k'a suma ma an lamɛn dɛ parce que n'olu ye wuya fɔ dɔrɔn u ka kunu wuya kɔrɔ u bɛ n'o nɔrɔ anw na bi u nana ko bɛɛ kafiri u bɛ bɛɛ kafiriya jɔn de bɛ kafiriya la anw ka misiri ma caya fɔlɔ an kɔni bɛna lɔ ni ala sɔnna parce que an balima bɛɛ y'an faamu k'a fɔ an mana ɲɛge aw la bɛɛ y'an faamu k'a fɔ an mana an yɛrɛ fisaya aw ma anw y'a ye ala ka kuranɛ kɔnɔ ko ka baya kɛ an y'a ye hadisa la ko k'a kɛ wa an yɛrɛ ko k'a kɛ wa an yɛrɛ y'a kɛ min ko ba kuma ka bon an ma diya n'o ma kɛlɛ tigɛ min ko o nɛrɛ i man ka baga o ma ala min y'a fɔ ni fɛn ma ala sɔrɔ i man ka baga anw ma a y'an ka sinjiya tiɲɛ wa a ye teriya tiɲɛ wa a ye baaraɲɔgɔnya tiɲɛ wa e de nana ko non ni mɔgɔ min ma i ka modèle kɛ o tigi tɛ silamɛ e de ye misiri wɛrɛ dɔn dɔ ti dulɔ min dɔ k'o ɲɛnamunu ta an ɲɛnama ɲɛna yan a ko silamɛ bɛ silamɛ bi e m'a fɔ ko se ma silamɛw tila ko dɔw ye bidaa mɔgɔw ye wa n bɛ se ka taa n'a an e ye hadisa sigi sen dɔw kan anw y'o sen kala u na mɔgɔ ninnu ma kala i b'o fɔ ne kɔfɛ bilahi ni saraka y'i bila i k'a fɔ ne ɲɛna ko ne ma kala ne ni ala i ka kalanden min bɛ to i kɔ fo a n'a fili ne don ne ye min kala na ka ko lɔgɔ bɔ i la ne i fɔ ne ma dɛ wa an kɛra ka kunbe kuma bɛnna ansariw da dɔrɔn ne ka kunbeya bɛ fɔ ansariw fɛ ani n karamɔgɔw fɛ a banna e dama kuma tɛ bawo e ka kunbe tɛ ne e karamɔgɔ de ye mɛ min ka i karamɔgɔ t'a dɔn sira t'o la
Ulo mi ko am so bla tra kana ni yo dabal ni mi no nanu mandi Nate. nanu mandi ler selamo ngol amma foko ama min te kurane na ko e galo ye kwanto fe bal Afo. Nate. mo ko be mo ya na na te kurane boshi ambo be fe hal no bara sumu be lawda Allah. anga do law pero ne jama sigira min gad ne yo bla la mo shi to fe Allah. ne te lu be o valole de te mu la me mu famu ni nya ku abana Allah. ni nya ku na abana Nate. ne te lu Hoa. dara la me ne ku la me mu famu Che. kumakanyuma kurane be kumakanyuma mbefe ni kumakan min ya min juguma ta kono o ya nga akida folo yi kitabu la abora mo daw asebelaw anga akida folo yi de ni chinya do ka ba be mo ya bla fa ta kurane bushi amba fe aflana na fora ko ala kira bunya koso an te kuma do parce que ko e ka sen do ma ya koro ko so yi rute ou bien ko garibu do ou bien ko mashhuru te la kan ba suma kurane ma Nate. nani kurane sabatira an ga famuna an ba mina attention o kuma mina ne ni do na kurana aya do labo min ba tete an be sigi ka bla no na fana e Allah. bon o bunu no kera kira tando la o bolo ni atando te tando ye ni karamo ya do dénoncer o bu ko kele ke brevi ko do ka Bukari ko si do ne Bukari ko si abaka ka Bukari sanya e ko ambosi la ngwele ya ambosi Allah. fa salen ko afora ko do ko fa kunye kamele ngoro ide ko muso nani ko lo ko be fe min yo fo doko he ya kana wuyala baba la de baba yere to mo ko suye nunu fla jo de baba de baba yi Na. dina jugu ko ne yɛrɛ ti fɛ ka n da don a dɔw la dɛ parce que a bi ne ka limaniya tiɲɛ a jaabi t'i karamɔgɔw bolo bon ne yɛrɛ ma pɛrɛ k'a fɔ fɔlɔ Nate. bilahi n t'a fɔ a fa k'a fɔ tiɲɛ tɛ n ka don a ka sini n bɛna saba labɔ ni jugu y'i ɲininka nin na a b'an ka hadisaw la tan a b'an ka tafsiriw la tan ko tan ko kira y'a kɛ tan a fɔ tiɲɛ tɛ dɔrɔn n wele bilahi n bɛna saba ɲininkali k'i la saba la n'i ye fila jaabi n bɛ wajulu dabila ka yɛlɛ n bɛ fɛ kalandenya la jaabi biɲɛ wuli cɛ n kun wolo b'a filɛ o bi kan wele donc ne ti fɛ k'an da don a la fɔlɔ kuma dɔw de lakalela ko kira ko ko kuranɛ kɔfɛ ko ala kira kumakan de bɛ taa mɛ n'i ye kuranɛ fɔ kira kumakan ye jumɛn de ye kuranɛ de ye ala kira kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam wayi cirele de ma wa ala ma sɔn ala ma carte mémoire di o bien ala ye clé USB de di yan a fɔ a tɛmɛna dɔ de fɛ a tɛmɛna min fɛ an bɛɛ y'a minɛ o de fɛ o kuma kan de an y'o de minɛ ale de y'a mɛn ala la ale kelen anw bɛɛ y'a mɛn ale de la afa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun hadisa wɛrɛ jumɛn bɛ yen kuranɛ kɔfɛ ko e bɛ law la ŋɔnɔ mais aw ma hadisa gosi an ma kitabu si gosi kitabu si ti tiɲɛ ye fo kuranɛ n y'o f'i ye o t'an ka akida ye mais kuranɛ de ye ala kira ko ala ko kuranɛ de ye kira kumakan ye min lakale ala la n'i ye kuranɛ bila a tɔ bɛ ko kira ko kira ko tɛ yen dɛ ko a ko de hadisa yɛrɛ dilanna n'o miiriya de ye aw ko Bukari bɛ taa ka taa seliji ta ka arakan fila seli hadisa kelen kelen bɛɛ
aka mina ila y'a minɛ min na k'o lɔn ka taa e nɔfɛ e ko ala kira ko ta y'a minɛ joona e k'a fɔ k'i y'a minɛ kalifa kulubali la ka kalifa kulubali sɛgɛrɛ o y'a minɛ joona kalifa kulubali k'ale y'a minɛ mori dunbiya la ka mori dunbiya sɛbɛrɛ mori dunbiya ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ye kuma in mɛn comment dirais-je Lamini Ture fɛ a bɛ don n karamɔgɔ tɛ dɛ o ko y'a minɛ sokɔnɔ kamara la ka nin bɛɛ yala nin bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ a n'a fana ko ye jumɛn ye siga kɛ ou bien n'a fana sɛbɛnkun ye mun ye Bukari fɛ hali a sɛbɛn t'a yɛrɛ la ni t'a la kosɛbɛ o tuma a bɛ tila ka taa fɔ ala ye ala n kɔni ye nin bɛɛ minɛ mais n bɛna nafolo dɔ fila seli dɛ on sait jamais parce que ale m'a minɛ kira la kira m'a fɔ a ye dɛ u y'a fɔ a ye de ko kira y'a fɔ wallahi o de don u ko kira ko ala ye kankari la ko an kana ko min kɛ kafiri la aw b'o kɛ kira de la in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ni fasiki nana ni kuma ye k'i ɲamalɔ i k'a sɛgɛsɛgɛ an tusibu qauman bi jahalatin i kana taa ben mɔgɔ dɔ kan parce que i t'a ɲɛdɔn a ma k'i ɲɛna fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ni dun ye ko dɔw kɛ i bɛ nimisa don dɔ o kankari kala aw ye kuranɛ la ko ala kana kɛ kafiri la o mɔgɔ kana kuma dɔ fɔ aw ye o k'o ye kira jogo ye o i kana la o la parce que i y'a sɛbɛn de k'a lakari ten ko kira yɛrɛ ko maloya tɛ diinɛ na molobaliya t'a la ou bien maloya tɛ diinɛ na molobaliya t'a la n nana nin ye muso sɔrɔ a kiti bɛ dilan cogo di maloya t'a la i b'o ɲɛfɔ pour que karamɔgɔ k'a ɲɛ f'i ye mais ka micro siri don o don kira ka bɔnkɔnɔ kuma de b'e da o ye molobaliya de o fana tɛ diinɛ na o e de b'o ɲɛdɔn ala ye wa e y'o suranji kɛ dɔ ye kira kan suratu ye kira l'heure sera an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma sini inshallah asilamɛw anw ka akida ye ka kira ka kumaw saniya ni kuranɛ aya ye n'a ma min dalu sɔrɔ kuranɛ aya la a yɛrɛ hadisa dun tɛ kuranɛ gosi tare anw b'o mina n'a bɛ mɔgɔya bilasira i k'a faamu hadisa kumaden ou bien hadisa kuma kun ye min ye n'a bɛ f'o ma hadisatigiw fɛ ko matinu ani hadisa sama jɔlɔkɔ n'a bɛ f'o ma ko silisila walima sanadu o ye kalan de ye a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ mais dɔw yɛrɛ jɔlɔkɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛ ka silamɛya firi jɔlɔkɔ la o tuma an k'o jɔlɔkɔ ni kolon ka bɔ a la on va à l'essentiel an bɛɛ bɛnna minnu n'u kan dɔnnen don suyɛnni man ɲi ɲininkali t'a la a bɛɛ ye porte don a ka da la mun na suruku kana don wa son kana don k'a sɔrɔ silamɛya tun ye solution dɔ di ko silamɛ bɛɛ kan ka layidu ta an ti suyɛnni kɛ o la dugu son ka lɔn ka bɔ a suyɛnnikɛbali la aw ko mɔgɔ si t'i laban dɔn ko mɔgɔ tɛ se k'o layidu ta yanni suyɛnni ka kɛ fɔlɔ son lɔnna ou bien foroba dundofɔ bɛ mɔgɔw dusu bɔ kɛ n'i ye min ɲɛji bɔtɔ ye o sɔn de b'a la o tuma an ka segin baya ma a b'an ka diinɛ saniya an ka segin baya ma a bɛ société saniya an ka segin baya ma a b'an ka mɔgɔya saniya an ka segin baya ma a bɛ lannaya ni kanu don ani ɲɔgɔn cɛ o tuma n'a y'a sɔrɔ ne min kun ka baya kɛ an ka mɛyaji nin taama in na i jija i ka layidu in ta don min na lon na n'i sara n'i ma baya kɛ karamɔgɔw tɛna se su kan a tɔ man jan o tuma e min m'a ta e bisimila o tuma hali bi an mun y'a ta ala k'a dafa nɔgɔya ye ala kana n fa fiyewu ka nin juru to an na an mun y'a ta ala k'a dafa nɔgɔya ala ko k'a kala bonya kosɛbɛ sɔli ala rasuli wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà, ça. Ya, ada micro ni ada.